Okay. If you are connecting from Asia, we really appreciate you making the time in your evening. If you're connecting from Europe, a good afternoon to you. And if you're connecting from the Americas, welcome and good morning. So we'll just give it another minute or two before we kick off today's event. Okay, we are 116 participants already online. Fantastic. Okay. So as we are counting in, I just wanted to say, if you just joined us, good morning again, and thank you for making the time to be with us in today's R4V Food Security Sector Roundtable. I think with that, we are going to get going in the interest of time. My name is Maria Guimarães. I am WP's Regional Partnerships Officer based in Latin America and the Caribbean. Your moderator for today, along with Daniel Santos. Daniel, could you please put your camera on so colleagues can see you? Daniel is from... Hola, buenos días. Hola, buenos días a todos y a todas. Soy Daniel Martín, soy responsable de Relaciones Institucionales de Acción contra el Hambre en la JAP Panamá. Un gusto a todos y todas y muchas gracias por participar en este evento. Thank you, Daniel. Without further ado, we're going to hand over the floor to Osvaldo, who is working with us on the IT side, to explain how the simultaneous translations functions. We have simultaneous translation here today, so you are free to listen in Spanish or in English. Osvaldo, over to you. Muy buenos días a todos. Tenemos disponible la opción de la interpretación simultánea. Pueden encontrar la opción en la parte inferior de su pantalla en el icono del mundo de interpretación y allí pueden seleccionar el canal de su preferencia, bien sea el de español o el de inglés, ¿sí? Si están conectados desde un dispositivo móvil, lo verán de esta forma. Deben presionar en los 3 puntos donde dice más, luego interpretación de idiomas y luego seleccionan el idioma de su preferencia. Puede ser el idioma del inglés o el de español. Deben seleccionarlo una sola vez y eso será suficiente durante todo el evento. Muchas gracias. Okay, thank you very much, Osvaldo. For today's session, we do not have the chat function open. However, you will find at the bottom of your screen a little icon that says Q&A. Please feel free to share your questions through this Q&A function. They will be available to all the panelists here today. And without further ado, we're going to kick off this morning's event with a quick video produced by the R4V network that sets the tone for today's conversation and gives you a little bit of an insight of what the food security sector is all about under the R4V umbrella. Osvaldo, over to you. The food security sector of the Interagency Coordination Platform for Refugees and Migrants from Venezuela includes 62 partners covering 12 countries in Latin America and the Caribbean. The strategic priorities of the sector are: 1. Improve the food security of refugees, migrants, and host communities. 2. Maximize the use of cash and voucher assistance to allow people to choose their own food. 3. Support the inclusion of refugees and migrants in national social protection systems. 4. Increase activities that support the creation of sustainable livelihoods. In 2020, the food security sector reached 1.8 million people through 1. Vouchers and cash for food purchase. 2. Food kits for people in transit. 3. Food assistance in shelters and community kitchens. 4. Agricultural inputs. 5. Strengthening capacities in sustainable farming techniques.
6. School feeding. 7. Support and strengthening of social protection systems for the inclusion of refugees and migrants. The main needs identified in 2021 are 1. Avoid deterioration in people's food security. 2. Continue conducting food security assessments to guide the response. 3. Integrate the response with other sectors such as WASH and nutrition to provide comprehensive assistance to the population. This year, the sector is expected to reach 1.68 million people, for which $191 million will be needed, as established in the Response Plan for Refugees and Migrants from Venezuela 2021. For more information, visit r4v.info. Thank you very much. We have a full and packed agenda, a very interesting agenda for today. And without further ado, I'll hand over the floor to Mr. Miguel Barreto, WFP's Regional Director for Latin America and the Caribbean, for his opening remarks. Over to you, Miguel. Thank you so much, Maria. And let me start welcoming partners, panelists, colleagues, and fellow members of the humanitarian community. I want to start by thanking also all the participants present here today for joining this event. I'm sure I speak both on behalf of the World Food Programme and our co-host for this event, Action Against Hunger, when I say that we have been looking forward to this day for many weeks. The government of Canada interest and significant effort to raise to the international level the needs of millions of Venezuelan migrants and refugees in our region should not go unnoticed. We all look forward to the main conference taking place June 17, where we hope to see our donor partners increase their support for the food security response in assistance to Venezuelan migrants and refugees. The food security sector is not just a couple of organizations. As you saw in the video, the sector is made up to 62 partners responding across 17 countries with a wide variety of projects. Just to name a few, we have projects with food kits and vouchers to people in transit, or how we can commonly call them caminantes, medium-term assistance through vouchers or cash transfers for families to cover their food needs while they are able to get jobs, food assistance in shelters and community kitchens, school meals, support to agricultural inputs, and capacity building on sustainable farming techniques. Partners, both within the food security sector and in other areas of assistance, have achieved incredible accomplishments. We have stepped up our support in the time when migrants need us the most. From small NGOs responding in the front lines of the border between Brazil and Venezuela to large UN agencies present through the continent, we have responded together, aiming to ensure vulnerable families do not fall into food insecurity. Last year, as well as this one, has brought immense challenges for our Latin American and Caribbean region. But the situation is even harder for those who have left their home countries in search of better opportunities for them and their families. As countries across the region impose restrictions to halt the spread of COVID-19, both national and foreigners felt the burden of diminished or lost livelihoods. The assessment conducted by WFP in early 2021 shows that over a quarter of the Venezuelan migrants in Colombia, Ecuador, and Peru, for instance, regularly consume either one single meal per day or have even spent a whole day without eating. This represented an increase compared to the situation before COVID-19, when just 12% of the interviewed migrants expressed this. Food security needs across the region have increased dramatically over the last year, with the latest assessment indicating that 70% of migrants or refugees in Colombia, for instance, suffer from food insecurity, as well as 63% in Ecuador and 64% in Peru. These are staggeringly high numbers. The pandemic has been an acute and prolonged crisis. This has forced many of the most vulnerable people to increase the use of coping mechanisms and to go through incredible efforts to cover their food needs. People sell their family assets, spend their life savings, borrow money, and increasingly have to turn to risky jobs
to ensure their families do not have to skip meals. Our latest assessment shows that the use of coping mechanisms increased throughout 2020 as a compounding effect of the pandemic and economic issues significantly affected our region. But as the pandemic struck, food security partners step up and adapt their response to ensure vulnerable populations could continue receiving assistance in a safe manner. As school closed, take-home rations replaced school meals, and cash-based transfer modalities replaced the in-kind food distribution when markets permitted. Over the last year, partners have also increased their advocacy and support for national social protection programs, so they can include Venezuelan migrants. This has been critical for us, and we believe in the sustainability of social protection programs and their positive effects on the life of the most vulnerable people. But this is not just a matter of advocacy. We must support host governments to make this happen. This year, food security partners aim to assist 1.7 million people in the region. This plan may sound ambitious, but it is barely enough to cover the needs of the most vulnerable. Today, I call upon our partners present in this meeting to support our operations and help us resource the $190 million that we need to continue supporting migrants and refugees in 17 countries in our region. Throughout this event, we will hear from partners ranging from the donor community to NGOs to national authorities. I cannot stress enough the need for all of us to work together to ensure our life-saving activities continue being a reality for millions of families that depend upon us to have food in their tables. Thank you once again for joining us today. Over now to our moderator for this event. Thank you very much, Miguel. Without further ado, I'll hand the floor to Carlos Caramela, who is WFP's country director in Colombia. Over to you, Carlos. Thank you very much, Maria, and greetings to everyone from Bogota. I'm Carlos Caramela, the WFP country director in Colombia. Very pleased to be here. It's a great opportunity to share thoughts and information about the situation across the region and in Colombia. I was supposed to be accompanied live by Lucas Gomez, who is the Gerente de Frontera. Basically, he's the person in charge of the presidential office for border management that basically defines the policies and articulates the coordination with the international community on the response. Lucas was called to a very sort of, sudden requirement, an event he needed to attend, and so he was kind enough to share with us a video that I would suggest we just upload and launch, Maria, and then I'll come back on the situation in Colombia. Many thanks. Thank you, Carlos. Osvaldo? Bueno, es un inmenso placer estar el día de hoy aquí compartiendo un espacio con Carlos Caramela, el director país del Programa Mundial de Alimentos en Colombia. Y estar aquí para hablar de lo que significa la crisis migratoria venezolana en un país de ingreso medio como Colombia, con los desafíos que eso implica y sobre todo con los grandes avances que hemos hecho en la integración socioeconómica, pero también en esa atención. En esa atención que uno de los componentes más importantes es la asistencia alimenticia. Desde el punto de vista alimentario hemos trabajado en, primero, reducir esa brecha con la cual están llegando desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista del peso corporal, no solamente los adultos, sino también los niños. Esa especial atención que Colombia siempre ha buscado tener por los niños y niñas y que gracias al trabajo que hacemos de manera coordinada, no solo en el marco del Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos, que nos ha permitido darle un orden y una coordinación a toda la asistencia de las ayudas que se dan en territorio, sino al liderazgo y al trabajo tan importante que está haciendo el Programa Mundial de Alimentos en Colombia. Para que tengan una idea, de esos 5.6 millones de venezolanos que han salido de su país, un poco más del 30% ha decidido hacer su vida en Colombia. Y de ese porcentaje tan importante que hoy en día alcanza casi 1.800.000 personas, en su gran mayoría, aquellos que han ingresado por pasos regulares o irregulares
han sido atendidos y han recibido alguna asistencia por parte del Programa Mundial de Alimentos. Aquí Colombia ha tomado unas medidas muy importantes que van a ser visibles a esta población que hoy en día es invisible. Nuestro Estatuto Temporal de Protección va a permitir conocer de primera mano cuáles son las características, las necesidades e incluso las habilidades que tiene esta población. Uno de nuestros grandes aliados para acercarnos a esta población ha sido el Programa Mundial de Alimentos, porque en el trabajo conjunto hemos visto que al cerrar esas brechas en temas de seguridad alimenticia, al buscar esa asistencia en donde se han atendido a cientos de miles de migrantes venezolanos en nuestro país, a cientos de miles de colombianos que como comunidades de acogida han sido también beneficiarios del programa, el Programa Mundial de Alimentos nos tiene una información que para el gobierno de Colombia va a ser muy importante. Va a ser muy importante para saber esas personas y que esas personas puedan justificar su permanencia y su estancia en el territorio colombiano antes del 31 de enero del año 2021, pero sobre todo nos va a permitir hacer unas proyecciones de política pública para llegar de mejor manera a empezar a cerrar esas brechas. La gran apuesta que tiene Colombia es una apuesta por la integración socioeconómica, que no desconoce en ningún momento esa gran dimensión que es la atención humanitaria, esa atención humanitaria 2.0. Lo he dicho varias veces en esta intervención, pero uno de los grandes desafíos que tenemos nosotros es cerrar la brecha. En las estadísticas de las personas que siguen ingresando al país, incluso por pasos irregulares, la motivación número uno que hemos descubierto en el diálogo con los migrantes es que en Venezuela no hay comida, que su motivación para migrar es alimentar a sus hijos. En ese sentido, tenemos que afianzar y reforzar la capacidad para atender a esa población. Una población que cada vez va a ser más numerosa. El Estatuto Temporal de Protección abre una puerta para esos migrantes que están aquí. Vamos a regularizarlos y vamos a darles todos los elementos, pero entendemos que las condiciones del otro lado de la frontera no han cambiado. Así que esperamos que una vez se abra la frontera y los pasos regulares, recibamos alrededor de 500.000 personas. 500.000 personas implican grandes desafíos. 500.000 personas que han tenido hambre, que su motivación principal, como lo decía hace un momento, es darle alimentos a sus hijos. Por eso necesitamos un Programa Mundial de Alimentos fortalecido, presente en los diferentes territorios. Hemos hecho una estrategia como gobierno nacional de ruta del caminante, centros de acogida en las fronteras para examinar, revisar y poder atender las grandes necesidades con las que está llegando esta población. En ese sentido, el Programa Mundial de Alimentos, en esta alianza que tenemos, ese trabajo que hacemos todos los días con Carlos y su equipo, nos va a permitir identificar las necesidades, cerrar las brechas y suplir cada una de las necesidades con las que están viniendo los migrantes. Es una apuesta que tenemos no solo para hoy, sino para futuro, porque necesitamos no solamente una migración segura y controlada, sino una migración sana, en donde esa brecha en temas de seguridad alimentaria la podamos cerrar. Nuestra apuesta de futuro con el Estatuto Temporal de Protección es sacarle el máximo provecho a la migración, porque consideramos que no es solamente acogerlos, sino integrarlos, porque al integrarlos Colombia va a crecer y va a ser un mejor país. Muchas gracias. So this was, can I come in? Yes, you're on. Thanks. Now, this was, I think, a very sort of compelling appeal that Lucas is making to ensure that we provide continuity to the operations we have underway in the country. And it's very nice, I think, his vision of Atención Humanitaria 2.0, so humanitarian assistance 2.0. Because it refers to the fact that we are not just exactly addressing the immediate needs, but we are part of a concerted effort that is aiming at facilitating the socioeconomic reintegration of migrants.
in the context of a very, I think, innovative and visionary approach by the government of Colombia, which interprets migration as a development factor. So I think this is the qualifying element of the approach that is being proposed by Colombia. And we are very pleased as a World Food Programme to be part of this vision and to be one of the pillars of the implementation of this approach. Maria, I have prepared a small PowerPoint to guide us through a few points I want to raise and share. If we could load it. Absolutely. Give us just 1 second. Luisa, we can't see the PowerPoint yet. Thanks. While we're loading the PowerPoint, welcome to participants who have just joined us. Thank you for joining our roundtable. I'm just seeing that we're maybe having some technical glitch. 1 second. Luisa, we cannot see the PowerPoint yet. Maybe while you load the PowerPoint, I can just start Absolutely. the presentation. So the situation in Colombia, I think, is qualified by the fact that Colombia is the country that is receiving the largest number of migrants. It's been receiving the largest number of migrants from Venezuela. And at the moment, the current figure is that roughly 1.8 million people in Colombia are coming from Venezuela and are willing to stay in Colombia. But in addition to that, we have a number of significant number of other people who are actually moving between countries and or are in transit through Colombia. So in the end, the actual number of migrants present in Colombia is much larger. And as Lucas has mentioned, the forecast is to see a significant expansion of the new migrants coming into Colombia over the next months, as soon as the border areas are reopened to transit. And the expectation is to have roughly 500,000 people coming through the country over the next months, which would add to the 1.8 million people already present in Colombia. Let's go to the second slide. And I think the focus here would be on vulnerabilities. I think what is important to notice is that there is been a change in the demographic profile of the people who are entering Colombia nowadays. We have many more women leading households with many kids, as opposed to an initial wave of migrants that was basically comprising young or adult males coming to search for a job. So what you see is, in fact, an influx that is aimed at reuniting families, or just, a final move of people who are actually deciding to enter Colombia to find a future in the country. This has implications because the conditions of the people who are coming are of course particularly important from the point of view of food security and nutrition. Let's go to the next slide, please. And here you see a very simple graphic, basically highlighting the response. We started serving 4,000 people in 2018. We scaled up very rapidly to reach roughly 400,000 people per month at the end of 2020. So there's been a massive scale up of the operation in light of the very significant scale up in needs, in terms of humanitarian needs within the country. And as Lucas has mentioned, the approach of WFP has been an approach aiming at not only accompanying and serving the needs of Venezuelan migrants, but also supporting returning Colombians to the country, as well as host communities, with a view to ensure that there will be
let's say, a way to foster, to ensure social cohesion at the moment of a significant influx of migrants. Let's go to the next slide. This is a little bit a topical issue for us because, of course, it's a slide that tells us the story of food insecurity at the moment in the country. Lucas alluded to this. Basically, prior to the COVID crisis, roughly 55% of migrants were considered to be food insecure. Early this year, halfway through the COVID crisis, this number had increased very significantly by 20%, roughly a bit less than 20%, to over 70% of migrants food insecure in Colombia, which is, of course, a very significant sort of, it translates in a very significant humanitarian requirement. Let's go to the next slide, please. One of the reasons why there's been this decline in the food security situation is COVID. COVID has basically reduced dramatically the income opportunities of migrants, as well as, of course, of Colombians themselves. Roughly 60% of the Colombian population is linked to the informal sector and has been affected by restrictions implemented during COVID, but even more so the migrant population. And that basically has meant that many of them have lost their income opportunity, and that has led to a deteriorating food security situation. WFP has responded to this situation in different ways. First of all, we focused on ensuring continuity of our operations while also scaling up to support new requirements. This led to an expansion of our operations to 20 departments in the country, and very significantly, we started work in urban areas that were receiving significant numbers and increasing numbers of migrants. So we expanded operations to areas like Bogotá, Cartagena, Cali, and several other urban areas. We also had a very significant scale up of cash-based transfers, which has been a solution allowing us to maintain a high, let's say, offer and capacity of assistance in very different contexts, in very different situations, articulating very rapidly response options in different areas. And providing, as we know, a solution that is empowering somehow the beneficiary. In this context, we also developed solutions that are technical solutions to avoid the possible duplication of beneficiaries. And this is a solution that we are promoting now as a corporate tool, and has been adopted by the cash working group that WFP has been supporting for so long. We've also expanded school feeding operations in border areas, particularly to reach out to migrant children and provide them with a stronger, let's say, protection umbrella. Let's go next. A number of response modalities have been implemented from cash transfers to food kits and baskets, also to hot meals, and as I mentioned, school feeding, depending on the very different context in which we operate and, let's say, the situation in which the migrants found themselves. Lucas alluded to, for example, the fact that we are cooperating in ensuring assistance to migrants who are en route through Colombia. And this is done, for example, through food kits. In other cases where we support the stay of migrants in albergues, we provide hot meals through community kitchens. Let's go to the next. The current situation is a situation in which, let's say, we expect to have, let's say, a number of qualitative changes in how
assistance is going to be provided to migrants. The first and more important transformative element is the adoption of the temporary protection status by Colombia, which is a very sort of a generous, human and solidary initiative that has been taken by the government that is basically recognizing a protection status for 10 years for all the migrants, regular or irregular, who were in the country until 31st of January this year. This means, as it has been already mentioned, opening a space, opening a window to a positive reintegration and integration of migrants into the social fabric and the economy of Colombia. The implementation of the temporary protection status is in progress, and WFP is making available a number of, let's say, tools, skills, and capacities to be able to support this process. Second pillar of this is actually contributing to the socio-economic integration of migrants. We have a very good experience accumulated in this on this front in border areas, but also now in urban areas. We've been working with the ILO recently to foster the acceleration of the integration process among migrants with very successful results, and we expect to be able to expand this stream of work. Thirdly, social protection has been an area where we have been also very successfully collaborating with the national institutions that are in charge of social protection, and basically the experience has been to test the ability of existing social protection systems to reach out and to expand, to incorporate in a shock situation new beneficiaries. And WFP has actually sort of activated this expansion, and we reached out to up to 70,000 migrants in the northern area of Colombia, in the area of Arauca, and established, let's say, a model to facilitate the strengthening of national social protection systems to respond to shock, to new shocks, and to rapidly provide an umbrella for newly affected people. So building on this model, we are now working with national institutions to reinforce and to revisit some of the existing mechanisms and policy frameworks. Let's go to the next slide, please. For 2021, the vision is to be able to reach up to 1.3 million people, million migrants in the country, individual beneficiaries, through any of the modalities that we have been mentioning. Let's go to the next, please. In the several areas in which WFP is operating. I think we can go already to the next slide. This is basically telling us where we stand in terms of outreach at the moment. We had to scale down compared to the end of last year because of funding issues. We did not manage to fundraise and to receive enough support as we were hoping. So we had to scale down the outreach from roughly 370, 400,000 people, individuals supported last year every month to the current figure of roughly 250,000. Let's go to the next slide, please. Yeah, and I think you can go to the next. Yes, so our objective is to try to reestablish the same, at least the same level of assistance we had the last year, as we operate in a context that, as we said, we see changes in the demography of the beneficiaries. We are seeing more vulnerable beneficiaries, and we expect to receive roughly 500,000 new migrants over the next period.
in terms of funding, this translates in a requirement of over $72 million over the next 6 months. And to conclude, let's go to the next slide, just to put into context. WFP is working in the context of a broad alliance. WFP operates with a number of actors of the government. We do so also with the intention of exactly contributing to more sustainable mid-term solutions aimed at integration, but also with a view to strengthening the actual capacity, institutional capacities of Colombia in the area of social protection, for example. Of course, we operate as part of the UN system, and we've been in that context co-leading, providing leadership to the food security cluster, contributing to the education and early recovery clusters, leading logistics, and leading the cash working group. And let's say in terms of our ability to connect and implement, we have roughly 80 partners on the ground with whom we interact, and they are extraordinary allies in reaching people in need. And yes, and they also include actors from academia, for example, that are helping us to process some of the information and providing us with important analytical insights. I think with the next slide, we can close. This is a family of migrants in Arauca. Thank you very much, Maria, and many thanks to all those who have been following this presentation. I'm of course happy to intervene and provide answers if need be and when need be. Thank you very much. Thank you very much, Carlo. I'll hand over the floor to Daniel, who will introduce his colleagues from Action Against Hunger. Over to you, Daniel. Muchas gracias, Carlo. Muy importante y muy relevante la presentación, al igual que la de Lucas desde el gobierno colombiano. En ese marco de la respuesta integral y la relevancia que tiene la respuesta de los países de acogida, de las agencias de Naciones Unidas, también es muy importante la respuesta de la sociedad civil, de las ONGs. Doy la palabra a mi compañera, a Benedetta Letera, que es la responsable de operaciones para América Latina de Acción contra el Hambre. Hola, muy buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí en este espacio dedicado a la seguridad alimentaria. Voy a compartir mi pantalla. Si hay algún problema, me avisáis. Entiendo que se puede ver, ¿verdad? Sí, vemos tus archivos. Ok, entonces lo volvemos a hacer. ¿Ahora? Perfecto. Ahora sí. Ok, perfecto. Pues nada, como decía, muy buenos días, buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy a hablar de inseguridad alimentaria. Todos sabemos que estamos en un momento difícil a nivel global y que el hambre ha crecido en muchos países y a nivel global, pero es cierto que la situación en América Latina es particularmente grave y ahora como nunca se requiere del compromiso de todos. Nosotros, se ha dicho en las intervenciones anteriores que el hambre, que los problemas de acceso a alimento, de hambre que sufren las familias refugiadas y migrantes, no se puede entender si no lo contextualizamos un poco en las tendencias, ¿no?, que están marcando la región y entonces los territorios de acogida. En ese sentido, tenemos que remarcar que los países de América Latina y el Caribe enfrentan una de las mayores crisis registradas en décadas, debido a factores tanto estructurales como a la pandemia de COVID, como se ha mencionado. Según la proyección que hacía la CEPAL, en 2020 estamos siguiendo con una tendencia de aumento de la pobreza
y nos encontramos a niveles de pobreza general, más o menos como a nivel del 2005, y las personas en una situación de pobreza extrema nunca han sido tanta, ¿no? Con 78 millones de personas en pobreza extrema. Hablamos de eso porque, claro, la pobreza está aumentando de manera más intensa en las zonas urbanas, que es donde vive la mayor parte de la población en América Latina y donde también se concentra la mayor parte de la población migrante y refugiada con vocación de permanencia. En América Latina, la pobreza genera hambre. Y ya en 2019 hemos visto cómo aumentaba el hambre en América Latina, siendo una de las regiones que registraba un crecimiento en percentual entre los más fuertes. Esta tendencia negativa, a esta tendencia negativa que ya se venían registrando, se han agregado los efectos de la pandemia. América Latina es la región del mundo más afectada por la pandemia. No solamente desde un punto de vista de la situación sanitaria, que es dramática, sabemos que en América Latina se está registrando el mayor número mayor porcentaje de fallecidos a nivel global, a pesar de que la región, eso no es comparable con la cantidad de la población de la región a nivel mundial, pero también lo que se ha visto, lo que se está viendo es que la región va a sufrir una de las más altas contracciones económicas a nivel global. Y eso evidentemente tiene un impacto directo en la capacidad de las personas migrantes y refugiadas de asegurar sus medios de vida. Aquí, solo para dar un número, es un poco la pérdida de horas de trabajo que se han tenido, eso es un cuadro global, que se han tenido en América Latina y el Caribe entre el primero y el segundo cuatrimestre del 2020. El empeoramiento de esas tendencias de pobreza y de hambre unido a los efectos tan graves que está generando la pandemia está creando una crisis que podemos y debemos frenar a tiempo. Además, sabemos que la población migrante es la más expuesta a ese tipo de riesgo y sobre todo entre la población migrante y refugiada lo que más están en situación de vulnerabilidad son las mujeres y los niños. Ahora os presentamos un vídeo con lo que hemos visto en terreno y poniendo un poco ejemplos de nuestro trabajo en Colombia y en Perú. El vídeo está subtitulado en inglés para las personas que estén siguiendo que estén usando la traducción simultánea, la pueden desconectar. Osvaldo, yo te dejaría entonces a ti con el video y dejo de compartir. Estudios realizados por Acción contra el Hambre en América Latina evidencian el dramático incremento de la pobreza y el hambre en familias migrantes, refugiadas y en situación de vulnerabilidad. En Perú, las familias experimentaron una reducción del 33% en sus ingresos. Para las familias migrantes, la reducción fue del 50%, en comparación con un 29% para las familias peruanas. Las principales necesidades que identificaron fueron alimentación, empleo y acceso a servicios de salud y medicinas. El 73% de los hogares encuestados se encontraba en situación de inseguridad alimentaria. Fueron entrevistados 222 hogares entre septiembre y diciembre de 2020 en el área de Lima metropolitana. En la encuesta de vulnerabilidad realizada en 5 zonas urbanas y periurbanas de Colombia, 90% de los hogares, tanto colombianos como venezolanos, se encontraba por debajo de la línea de pobreza. El 84% vivía en situación de inseguridad alimentaria y tuvo que implementar estrategias de adaptación negativas, como limitar el tamaño de las porciones, reducir el número de comidas o solicitar comida. Fueron entrevistados 34.000 hogares entre abril de 2020 y enero de 2021. La respuesta humanitaria a la crisis de refugiados y migrantes venezolanos para combatir la inseguridad alimentaria abarca diferentes estrategias, como por ejemplo los programas de transferencias monetarias multipropósito.
Nuestra experiencia en la implementación de uno de los programas de mayor escala en la región, ADN Dignidad, liderado por Acción contra el Hambre y en asocio con NRC y DRC, financiado por USAID, nos ha enseñado que las transferencias monetarias tienen un gran impacto en las familias que se instalan en zonas urbanas y periurbanas. En estos entornos donde hay más oportunidades de trabajo es más difícil crear redes de apoyo. El reto de la supervivencia en el primer periodo es muy grande y la seguridad alimentaria se deteriora rápidamente si no se cuenta con ingresos mínimos para cubrir las necesidades de alimentación y refugio. Esta situación se vio agravada por la pandemia y la pérdida de empleo informal. Mi nombre es Sara Lujano, tengo 27 años, nací en Venezuela, tengo 1 año y medio que llegué a Cali, Colombia. Cuando yo recibí la ayuda de ADN Dignidad, te puedo decir sinceramente que necesitaba como ese empujoncito. Me ayudó mayor parte de la cuarentena, ese dinero, y pues en arriendo y comida. Mi nombre es Carla María Barrientos, nací en Punto Fijo, estado Falcón. Teníamos una búsqueda de empleo y nos cerraban las puertas porque no teníamos el permiso especial de permanencia. Mi esposo y yo decidimos que le íbamos a decir al amigo que nos recibió que nos prestara 2 termos de café, porque de alguna manera había que pagar donde nosotros estábamos y no nos podíamos ir a la calle. El 93% de las personas beneficiarias de ADN Dignidad utilizó las transferencias monetarias principalmente para cubrir los gastos de alimentos y refugio. La seguridad alimentaria y la diversidad dietaria mejoraron considerablemente después de recibir la asistencia. De acuerdo con las encuestas realizadas, los hogares incrementaron la frecuencia semanal de consumo de vegetales de 3 a 5 días, de frutas de 1 a 3 días y de lácteos de 2 a 4 días, tan solo 1 mes después de haber recibido la asistencia. También se redujeron las estrategias de adaptación negativas. El porcentaje de hogares que no necesitó implementar ninguna subió de 1 a 11%, y los hogares que requirieron implementar estrategias negativas severas bajó del 82 a 46%, después de recibir la asistencia durante 6 meses. Aunque hasta marzo de este año hayamos podido incluir en nuestro programa a 137,000 personas, tenemos que priorizar las familias en situación de vulnerabilidad más severa, pero aún quedan muchas sin recibir apoyo. La pandemia obligó a realizar una rápida adaptación de la intervención humanitaria de transferencias monetarias multipropósito. Hemos estrechado la coordinación con gobiernos locales para priorizar más rápidamente las áreas geográficas y llegar a las poblaciones altamente vulnerables con mayor eficiencia. Además, utilizamos medios digitales para comunicar mejor y asegurar la continuidad de la operación en medio de las restricciones de movilidad relacionadas con la pandemia. Utilizando la comunicación por teléfono, redujimos las operaciones presenciales de 6 a 1. Verificamos la identidad de los beneficiarios por vía digital de manera segura. Sustituimos los talleres presenciales y los materiales impresos por talleres virtuales y mensajes clave y videos animados compartidos vía SMS. En casos extremos de restricción de movilidad, contratamos nuevos proveedores de servicios financieros y utilizamos giros electrónicos. Aumentamos los mecanismos de control para evitar duplicaciones y casos de fraude. Con estos cambios pudimos atender a más familias con una mayor velocidad. Durante los primeros 6 meses de la emergencia, la atención de nuevos hogares aumentó en 345%, pasando de 3.600 a 13.300 hogares mensuales en promedio. La entrega de transferencias monetarias multipropósito contribuye con la reducción de la inseguridad alimentaria y facilita la integración socioeconómica de la población migrante, refugiada, retornada y comunidades de acogida. Este mecanismo de asistencia humanitaria, basado en giros electrónicos seguros y tarjetas débito, brinda flexibilidad en el acceso a bienes y servicios básicos, da libertad de elección para su uso a las personas beneficiarias y contribuye a fortalecer las economías locales.
Muchas gracias. Vuelvo a compartir rápidamente mi pantalla. ¿Se ve, no? Me imagino que sí, que me Sí, oís. perfecto. Sí, Vale, vale. Bueno, como habéis visto en el vídeo, hemos tratado de enfocarnos un poco más allá de hablar con alguna pincelada sobre los problemas, hemos tratado de enfocarnos un poco sobre las soluciones, porque es cierto que estamos ante una crisis grave, pero también estamos convencidos que es una crisis que tiene solución. Y aquí me gustaría empezar justamente por el trabajo que están haciendo los gobiernos de los países de América Latina y el Caribe, que están haciendo un esfuerzo importante, lo hemos visto en la intervención de antes también, para responder a las necesidades de la población migrante y refugiada y también de los territorios de acogida. Por un lado, favoreciendo la regularización, pero también invirtiendo en programas de protección social de emergencia. Es importante que entre todos nos unamos y apoyemos esos esfuerzos. Por otro lado, es muy importante lo que ha demostrado hasta ahora la sociedad latinoamericana de cara a ese movimiento migratorio. En América Latina se ha demostrado una gran capacidad de acogida. Y ese movimiento migratorio se ha leído en muchas ocasiones como una oportunidad para el desarrollo de los territorios por varios actores, desde la academia, el sector privado, los mismos medios de comunicación y opinión pública. Es importante que el hambre y la falta de medios de vida, por las tendencias que hemos visto al inicio, que no provoquen una situación de tensión social que pueda fomentar el rechazo y la xenofobia. Y después, en términos de comunidad humanitaria, de comunidad internacional, en 2020 hemos visto un aumento de apoyo a la región, pero es cierto que después, desafortunadamente, los planes de respuesta humanitaria quedan subfinanciados. Es importante que mantengamos un alto nivel de respuesta humanitaria y que impliquemos siempre más actores en esa respuesta y también en programas de desarrollo y de más largo plazo. Porque cuando hablamos de hambre no hablamos solamente de vidas que se ponen en riesgo, sino también de la capacidad de la familia de acceder a cualquier otro tipo de servicio, incluyendo los servicios de salud y de educación. Nosotros hemos visto en las últimas décadas en América Latina que sí, la sociedad latinoamericana es capaz de conseguir resultados importantes, y lo han hecho hasta ahora a nivel de la lucha contra el hambre, contra la pobreza, y también han tenido una capacidad enorme de acogida. Pero ahora que la situación es tan grave, es importante que redoblemos esfuerzo y nos impliquemos en esa respuesta. Y yo, nada, terminaría aquí mi intervención. Os agradezco mucho la atención y voy a dejar la palabra a Daniela Monroy, que es una investigadora junta adscrita al Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario de Colombia, que es una institución con la cual colaboramos y que analiza la situación de la población migrante y refugiada efectivamente desde un punto de vista de investigación académica, con lo cual nos parecía muy interesante y relevante poderlos tener con nosotros en este evento. Daniela, yo te dejo de compartir y te dejaría la palabra. Gracias, Benedetta. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Me dicen si se ve, por favor. Sí se ve, Daniela. Listo, perfecto. Bueno, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Daniela Monroy. Como lo dijo Benedetta, soy investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia. Hoy voy a estar hablándoles sobre el impacto que ha tenido la pandemia del COVID-19 y en general la situación de la seguridad alimentaria de la población refugiada y migrante venezolana en la región. Voy a comenzar por un breve contexto, comentando que el COVID-19 ha exacerbado las difíciles condiciones de integración que los migrantes tenían incluso antes de la pandemia. Todavía tenemos múltiples barreras a la inclusión económica de los venezolanos en cada uno de los países de acogida,
lo que sigue estando directamente relacionado con la exigencia de una situación migratoria regular para que ellos se puedan incorporar al mercado laboral. Por un lado, en ese mercado laboral de los países de acogida hay discriminación, hay desconocimiento de los requisitos de contratación a extranjeros, hay atomización de los venezolanos en zonas con un mercado laboral reducido, además hay precarización laboral y una gran presencia de los venezolanos en la informalidad, de lo cual les hablaré un poquito más adelante. Además, a pesar de que la pandemia ha dejado más de 26 millones de personas desempleadas en América Latina, donde se encuentra el 80% de la población migrante y refugiada venezolana, a diferencia de los nacionales en cada uno de los países de acogida, son los venezolanos quienes se han empleado más en sectores económicos golpeados por la pandemia, que vendrían siendo el sector servicios y manufactura. Además, en esos sectores mayormente afectados por la contracción económica, los venezolanos han perdido más el empleo que los nacionales. Por estas barreras a la inclusión laboral, los venezolanos han tenido mayor dificultad de poder movilizarse a otros sectores laborales para poder encontrar empleo. Y adicionalmente, la mayoría de los migrantes venezolanos se emplean en la informalidad, como les decía anteriormente. Incluso antes de la pandemia, al menos en Colombia, principal país de acogida, más del 70% de los migrantes venezolanos laboraba de manera informal. Con la pandemia, los trabajadores informales pues, han visto complejizadas sus actividades laborales por el confinamiento. Todo esto ha derivado en que, como vemos en esta gráfica que les presento en esta diapositiva, los ingresos de la mayor parte de la población migrante, el 68% en Colombia, el 65% en Ecuador y el 65% en Perú, sus ingresos han disminuido sustancialmente, y con ellos su calidad de vida y su capacidad para poder costear bienes y servicios básicos, como los alimentos, comprometiendo así su seguridad alimentaria. De hecho, 7 de cada 10 de los migrantes venezolanos en Colombia, Ecuador y en Perú, que son 3 de los países principales de acogida, experimentaron una reducción en sus ingresos a causa del COVID-19. Todas estas condiciones han destinado en que 1.9 millones de refugiados y migrantes venezolanos tienen inseguridad alimentaria moderada y severa en estos 3 países, Colombia, Ecuador y Perú. Teniendo en cuenta ese contexto, me propongo ahora formular unas 3 recomendaciones de lo que creeríamos nosotros desde la academia se podría hacer para aumentar la seguridad alimentaria de los migrantes y refugiados venezolanos. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, la primera recomendación es que en cada país de acogida se expanda el alcance de los programas de asistencia para así poder llegar a los migrantes y refugiados venezolanos, particularmente quienes están en situación migratoria irregular, que son particularmente vulnerables porque no están cubiertos por los programas sociales de asistencia alimentaria de los países de acogida en los que se encuentran. Y su seguridad alimentaria entonces llega a tener un impacto directo en la salud, lo que es preocupante en este momento dada la pandemia y el papel tan importante que juega la alimentación al momento de afrontar la morbilidad y la mortalidad causadas por el COVID-19. Y los impactos de esos problemas terminan siendo igualmente desafíos a largo plazo para los estados, conociendo que la mayor parte de la población migrante venezolana y refugiada venezolana tiene una vocación de permanencia en los países a los que han llegado. Además, el soporte de los programas de asistencia social resulta fundamental, sabiendo que 7 de cada 10 migrantes y refugiados venezolanos no tienen en este momento suficiente comida para alimentarse. Pero los programas de alimentación exigen que los beneficiarios estén documentados. Durante la pandemia, la seguridad alimentaria se ha asociado también a las dificultades de adquisición y distribución de alimentos que ha habido en cada uno de los países de acogida, así como la variación de precios en cada uno de esos países. Y adicionalmente, en Colombia, principal país de acogida, los migrantes y refugiados venezolanos han enfrentado las restricciones impuestas por grupos armados organizados durante la pandemia, lo cual ha disminuido el flujo de ingreso de alimentos e insumos a los territorios, y al mismo tiempo han llegado pues también a aumentar los costos de producción. Esto tiene un directo impacto en la población venezolana porque, como les decía al principio, sus ingresos han disminuido sustancialmente. Con eso llego a la segunda recomendación, que es promover la articulación entre los organismos de cooperación internacional y los gobiernos locales.
para no duplicar asistencia y focalizar acciones estructurales, coordinadas y de largo aliento que lleven a disminuir la inseguridad alimentaria que están padeciendo los migrantes y refugiados venezolanos, especialmente en este contexto de migración irregular que se sigue produciendo en la pandemia, a pesar de los cierres fronterizos en los países de acogida para prevenir el contagio de COVID-19. Al menos en Colombia, más o menos 500 migrantes y refugiados atraviesan la frontera todos los días, a pesar de que formalmente está cerrada. Los niveles de pobreza que enfrenta la población migrante y refugiada hace que tengan una alta movilidad precisamente en las ciudades grandes de los países de acogida y también que haya permanente migración en tránsito. Los gobiernos locales, entonces, terminan siendo los responsables directos de gestionar la migración y por eso es esencial que en conjunto con los organismos de cooperación internacional ellos afronten este reto y se unan esfuerzos para llevar la oferta alimentaria a los migrantes y refugiados venezolanos y atenderlos de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, precisamente en esta zona de frontera. De igual forma, la cooperación internacional y los gobiernos locales pueden trabajar en conjunto, de hecho, con el sector público, el sector privado y la academia, para obtener datos actualizados sobre seguridad alimentaria de la población migrante y así poder determinar acciones más aterrizadas a la realidad. En consonancia con lo anterior, me propongo hacer la tercera recomendación, que es hacer que las políticas públicas que se formulen en cada uno de los países de acogida estrechen la relación que hay entre la alimentación de la niñez y adolescencia migrante y refugiada venezolana y el desarrollo de cada uno de los países de acogida, conociendo que en varios de estos países los programas de alimentación han tenido dificultades para adaptarse a la educación no presencial consecuencia del aislamiento preventivo para evitar el contagio de COVID. La inseguridad alimentaria permite que haya condiciones por las que se perpetúe la pobreza estructural y se ralentice el crecimiento económico de cada uno de estos países. El asunto alimentario, de la seguridad alimentaria de la niñez y adolescencia es muy importante teniendo en cuenta que los niños y adolescentes constituyen un porcentaje muy significativo de la población migrante que está en la región y que los más altos índices de desnutrición y malnutrición precisamente corresponden a niños y adolescentes asentados en zonas fronterizas, asentamientos étnico-raciales y población migrante venezolana. Por eso es tan importante abordar esta población. De esa manera, es imperante que las políticas públicas a desarrollar contemplen la importancia de la seguridad alimentaria de los niños, niñas y adolescentes migrantes y refugiados, entendiendo que no prestarle atención a este tema igualmente tiene consecuencias que le generarán a los países de acogida costos a mediano y a largo plazo. La alimentación es vital entonces para que los niños y niñas migrantes y refugiados puedan educarse y posteriormente puedan tener posibilidad de hacer parte del sistema productivo de los países a los que han migrado. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela, por tu intervención. Well, we have had the opportunity to hear from WFP. We've had the opportunity to hear from our civil society partners and NGOs. Now I'd like to give the floor to our donors who have been crucial and a key component of our response efforts. So I would like to give the floor to Peter Gosling, who is a food security coordinator for USAID DART for the Venezuela regional crisis, and he will be accompanied by Mr. Jose Schulz, who is the head division for humanitarian assistance for the German Federal Foreign Office. We really appreciate our partner donors being here with us today. So with that, I'll hand over the floor to Peter. Yeah, thanks, Maria, and thanks to everyone for great presentations so far. This has been really interesting presentations given by everyone. So yeah, in terms of, just thinking through the reasons for why increased intention and investment are really important for this response. I don't think we need to get too creative. I think the most fundamental reason why attention and investment need to increase are simply because the needs are continuing to increase. And I think even before, the onset of COVID, I think in past years, the needs were increasing as a result of just continued migration and additional migrants being present in the country over time.
And then I think, with COVID happening, starting last year, I think we've seen sort of an acceleration in the increase of those needs. So, and I think others have in earlier presentations have covered some of the dynamics of how that happens. But the bottom line is that, the migrants are disproportionately, the Venezuelan migrants in receptor countries are disproportionately impacted by COVID and the responses to COVID that have happened, obviously, in many of the receptor countries. So I think, what we see is a lot of populations that were perhaps previously stable and households that were previously stable in terms of their food security are now falling back into to food insecurity. And in many cases, it's households that have even received previous assistance that are falling back into moderate and severe food insecurity. And again, overall, I think that we're seeing a significant increase in the needs. I think just sort of to highlight an example of that, WFP has done their remote surveys over the past couple of years, and I'll defer to them if they have any corrections on the numbers, but based on what they've showed us, there were about 1.5 million migrants across Peru, Ecuador, and Colombia that were food insecure, whether moderate or severe, before COVID. And now there's about 2.1 million as of February, the latest survey that WFP did in February this past February, and that's about almost a 50% increase. So you can see sort of the direct impacts that COVID has had on food insecurity. And I think Peru is probably one of the starkest examples of that. And Tanya and the team and the WFP team in Peru have done a great job of sort of highlighting the fact that Peru is in large part a different country than what it was previously. The number of food insecure migrants there was about 275,000 before COVID, and it's about 650,000 now. So that's just a very clear example of how the needs have increased, and therefore, the need for continued assistance continues to be there. I would also just underline the fact that despite this increase in need, I don't think that we've seen really a proportionate increase in investment. And I'll just referring to information provided by our WFP colleagues as an example. I think their total appeals for across the region last year were covered about 71% of their response to the Venezuelan migrant crisis across Peru, Ecuador, and Colombia. It was covered about 71% last year, which is roughly consistent with what it's been covered in previous years. And this year, obviously, not all of the funds have been confirmed yet, but we're right at about 11.7 million for 2021 in terms of the total coverage of their appeals for right now. Obviously that'll increase, but it's obviously just concerning from our perspective as USAID that there wouldn't be a substantial increase in the amounts in the investment that we're doing, given that the needs have increased so much. So obviously we would just encourage the international donor community and other stakeholders and others in the humanitarian community to just continue to consider providing increased support to make sure that we are reaching as many of the most vulnerable and food insecure as possible throughout the region. And I think one other thing that I would highlight, a couple other things, is there really are a lot of
when you consider options for making investments in programs in the regional countries, we respond specifically for USAID, we respond specifically in Peru, Ecuador, Colombia, and Brazil. And there really are a lot of strong options in terms of programming and good places to make investments, whether it's with WFP or with a number of the NGOs that we fund in Peru and Colombia, where we've seen really strong work by those partners. And the modalities that they've used for their food security response have been very well contextualized, and obviously it's primarily cash and voucher assistance, but also mixing in some hot meals and some in-kind here and there when it's appropriate. So I would just say that we've been able to do assistance in a very efficient and effective way. So it's just another consideration for us, as we think, we as donors and as the international humanitarian community in general think about, potentially increasing our investments and attention on this. It's good to know that there are a lot of good options and that programming can be done very efficiently. I would also say related to that responses have been pretty well coordinated. There was reference earlier to the unique identifier issue in Colombia, and I saw in the chat that a colleague from the GTRM in Peru mentioned the ongoing efforts to avoid duplication of assistance in Peru and in the response there. And I think that's something that we've been involved in as well. And I think it's gone well. And there's also, places where we've advocated for an MEB to be established and other just coordination mechanisms. I think the coordination mechanisms have gotten much stronger over the past couple of years. And I think that allows us, again, to have the possibility for improved efficiency and an effective response. So I think that's important for us to keep in mind as we think about increasing investment, that there are a lot of good options to do that efficiently. And I think the last thing that I would say is that this crisis is not going to be going away anytime soon. We obviously, we've given COVID, we've seen a decrease in formal migration, but informal migration has continued. And when COVID ends, there's certainly a lot of projections about a sort of restart of formal migration. And obviously, we don't have any control over what happens inside Venezuela. So we have every expectation that this crisis is going to continue to be around, and that ongoing investments are going to be needed. So it's important for us to, as an international community, to plan for that now, and to factor this crisis into our considerations for our humanitarian responses globally, and make sure that we are adequately responding to the needs across these receptor countries. And I think with that, I will pass it over to my colleagues from Germany who have a few additional considerations on this. Over. Okay, thank you very much, Peter. Yes, you mentioned before, don't let us duplicate. That's what you're trying to do here as well. So I can subscribe to everything Peter says. And from another donor country, let's focus a little bit more, not only because I'm sitting here in the Foreign Office, a little bit and complement it a little bit from the international relations side, which is also an important reason why we should care. As we know, Venezuela has been
a crisis in the making since many years, and in principle, Venezuela could be one of the richest countries, you all know. So before I worked in the energy division, and we all know that Venezuela has the second largest oil reserves worldwide, and a very high quality oil. So it's incredible how such a country with so many resources can go down, let's say, so quickly and so badly. But as you know, political mismanagement has turned this once wealthy country into one of the poorest countries. So, and the result of the government-led mismanagement and corruption, economic downturn, hyperinflation, reduction of state services have led to this humanitarian crisis. So that's the link we see. Mismanagement leads to a humanitarian crisis. And basic food and the medicines have become increasingly scarce. And the devastation of the healthcare system has spurred outbreaks of treatable diseases and rising death rates. So in addition, the political situation, an authoritarian regime, shutting down of the free press, marginalizing the opposition-led legislature, this comes on top. So that means the economic and humanitarian crisis combined with the rising political tension led to this largest refugee movement in Latin American history. So that's why Venezuela, if you want, is of course still exporting some oil, not as much as, but far as much as they could, but it's exporting its crisis, and now, and that's what we have to tackle now. And thankful to the neighbors of Colombia that are tackling it with our support. We hope. So all the neighbor countries welcomed the Venezuelan refugees really with open arms, despite facing socio-economic challenges of their own. That's you cannot underline this too much. You have a lot of own problems and are still helping so much with open hearts and open arms. So the least we can do as donors is support this. And what we see from the international relations side is this conflict of interest, which arises automatically. This is not a bad, let's say, intention at all. You are very welcoming refugees, but avoid this destabilization on your own. So that's so how can we respond to the solidarity and openness? It will also define the future relationship between two countries. And mere words will not be enough. For example, the migrant movements caused by conflict can have destabilizing effects on host countries. Venezuela is exporting crisis, which entails the risk of destabilizing those countries who welcomed them. And politicians and societies as a whole are facing a conflict of interest, as I mentioned, welcoming refugees, but avoid internal destabilization. So, and besides the increase in humanitarian need, we also have to look at this side of the coin. And this is a phenomenon, and this is and that's why it's interesting also talking from Europe to you at the moment. This is not a phenomenon limited to middle income or poorer countries. We saw it in Germany, as you know, in 2015. More than 1 million refugees made their way from Syria to Germany. There was a huge wave of support in Germany, but unfortunately also there was a small part against it. There were some racist attacks on refugees. So this is a very careful balance you have to make. But we all, not because it's the 70th anniversary of the Geneva Convention, but especially because it's such a remarkable day, we should all remember, and then there I have to read what says in the preamble. It says, all states recognizing the social and humanitarian nature of the problem of refugees will do everything within their power to prevent this problem from becoming a cause of tension between states. And this is the international perspective I wanted to add to Peter. It's a humanitarian, it's not a, solidarity is not a choice, it's an obligation also for countries like Germany, like the US, not directly affected. That's why we, of course, are being donors and will continue to do so, of course.
because host countries really have done their part. And that's why we call on to all the other countries to also join in and honor the commitments of the Geneva Convention. This is a message I wanted to bring across here at this moment, and because only if you're able to counter this destabilizing effects in the host countries, this vicious circle, you can invest in the future. You can give hope. You can address the root cause. And we all know only a political solution in Venezuela can in the long run solve the crisis. We can at the moment alleviate it, but only a political solution can solve it. So, but until this can be achieved, this is of course an absolutely internal matter of the Venezuelan people to solve the internal political crisis. We can only help on the humanitarian and economic side, on the stabilization side, if you want. But until in Venezuela there's a political solution, the international community has to make sure refugees' needs are catered for, and this burden on host countries has to be, let's say, helped by donors from faraway countries. And final message, as we saw here with 1 million Syrians in Germany, nobody chooses to leave their home. I'm so sure that most Venezuelans, they want to go back to Venezuela rather today than tomorrow. But it's a desperate choice in order to survive and try to provide a living for the families. We should never forget this. So it's up to us to alleviate the effects and to help where we can. So in this spirit, and Peter and I would be happy in the name of our government if more donors would join in and would pitch in the following pledging conferences. So thank you very much, and thanks for the opportunity to talk to you. Thank you very much, Jose and Peter. Your words are very well taken. We have a lot of donors attending here today as participants, and we count on your support to reiterate these messages at the donor conference on the 17th of June. So with that said, we are entering the Q&A session, and we apologize, we are running a little bit over time, but we do feel it's quite important to address some of the questions that have come up. We won't have the time to address all of them, but feel free to use the Q&A function. We will also respond by writing if we cannot address them in this plenary. I will start as we were just finishing with the donor component. I will actually start with a question to Peter and to Jose, which is how the donor community can support this crisis, in particular the food security sector, beyond financial support. So if you could share from your perspective what the donor community could do to be able to help us, the humanitarian sector, respond to these pressing needs. Over to you, Peter. Yeah, thanks again, Maria. I think that really answering that question really starts with collaboration and coordination with developing greater relationship with the host government. I think Colombia is probably a really good example of this, where our team there has worked really closely with Lucas and with their government counterparts there to help facilitate the humanitarian response and to make sure that we work together to make sure that we are removing barriers and constraints on the humanitarian response. So I think that's a case where it's gone relatively well, and I think we've worked well together on that and look forward to that continued collaboration. I think also another sort of key role that we as donors can play is, and I mentioned this in some of my remarks, is on coordination and harmonization, really making sure that we are not only giving funds, but making sure that they're used most efficiently as possible. I think we've tried to do this a lot in Colombia and in Peru, especially where we have where we fund both WFP and NGOs on the USAID side.
making sure that there's things like a minimum expenditure basket in place so that it's clear, how much, needs to be given in order to support, beneficiaries in each sector. And making sure that that's sort of a harmonized and standardized thing for all of the humanitarian response there. I think also coming up with good systems like what they're developing in Peru, and like the unique ID system that they have in Colombia, for making sure that the humanitarian assistance isn't duplicative. So I think that's part of the way that we give assistance, is to make sure that it's done in a coordinated and harmonized fashion, so that it is used efficiently and so that the reach of those funds is maximized. So I think those couple pieces of coordination with and at times advocacy with the host governments is one significant piece of what we can and should do. And I know on our side is something that we're very much involved in already. And then the harmonization and coordination of the response itself to sort of maximize the reach of our funds is probably the biggest things that come to mind that we can do beyond actually providing the funds. So Jose, if you have anything to add, I'll turn it over to you. No, thank you very much, Peter. Of course, more or less same things from the German donor side. We try to, of course, be very careful with that the funds reach, let's say, those who really need them. We're very keen on all the compliance matters, transparency matters, also gender affairs. This is very important to us for all the NGOs. We have a lot of people working especially on that to make sure that really the taxpayers' money is used in the best possible way. Working with governments on all levels. That's why we have people in the embassy working on that as liaison officers. And I'm pleased to give the floor, if I may, to the head of my Latin America desk, Holger Pinkston, who works at this every day and can give you 2 or 3 more, let's say, day-to-day insights, if I may, Maria. Yes, of course. Let me just make sure that he's connected. He's connected and he's ready to go. Over to you. Holger? Hi, good morning, good afternoon, everyone. Thank you very much again for hosting this conference. I think what Jose and Peter have already said, advocacy, I think, is the key, and advocacy among donors as well, advocacy and coordination. But also then, of course, coordination, advocacy towards governments of host countries. I think that is very important, and that's what's happening. I think that's where donors, where we have been quite coordinated in the past. And I mean, there are different groups where the coordination efforts are taking part on the donor side. So strengthening advocacy, I think, is the key aspect here. That's it for me. Thanks. Thank you very much, Holger. We also have Alvaro from ECHO Online. I'm not sure, Alvaro, if you'd like to jump in here or perhaps keep that to your closing remarks. Sí, si quieres, hola, buenas tardes. Si quieres, aprovechamos, esperamos hasta el final, ya que voy a hablar para aprovechar, ya lo tenía apuntado esto entre las cuestiones. Okay, perfect. So we've got several questions. We've tried to group them in the interest of time. The next question we'll hand over to Daniela. We've received a lot of questions on what the response is, the food security cluster's response, food security sector's response on the borders with Venezuela. Daniela has recently conducted a study that looks into the response on the borders. So I'll give her the floor. Daniela, if you can just give us some quick top highlights, and we can follow up with participants who are more interested in this topic after this session. Over to you, Daniela. Bueno, la respuesta en general ha estado dirigida a una coordinación de organismos de cooperación internacional y gobierno nacional
creería yo y creemos nosotros como academia, como decía en mi presentación, que tal vez sería más eficiente o más sencillo llegar a la población que necesita la ayuda alimentaria si la cooperación internacional se dirigiera a los gobiernos locales en específico, es decir, a los municipios y a las alcaldías, por ejemplo, en el caso de Colombia. Por supuesto, reconocemos que la actuación de los organismos de cooperación internacional y precisamente el Programa Mundial de Alimentos en este sentido, pues ha sido de destacar. Incluso son los organismos de cooperación internacional casi que los únicos que tienen, digamos, un amplio poder de agencia en la zona de frontera. Pero precisamente en Colombia, si me refiero al país en particular, pues la situación que vivimos en fronteras particularmente complicada por el conflicto armado, incluso el momento en el que estamos atravesando, pues es más grave aún por la convulsión social, consecuencia de la situación que, como ustedes sabrán, atravesamos en este momento en cuanto al paro nacional. Y eso, por ejemplo, pues dificulta también que los organismos de cooperación tengan posibilidad de ejecutar recursos y ejecutar acciones en general por la situación. Y adicionalmente, en lo que se refiere a la zona de frontera que comparte Colombia y Venezuela en la zona de Apure y Arauca, pues hay una situación complicada también, precisamente por lo mismo, por la situación de violencia y el cruce, digamos, de conflicto que hay entre el gobierno venezolano y grupos armados que supuestamente provienen de Colombia. Entonces, en ese sentido, quizás sea más efectivo, como decía en la presentación, que se ejecuten recursos desde la cooperación internacional en conjunto con los gobiernos locales, quienes son los directos responsables y quienes tienen la responsabilidad de dar respuesta a las necesidades que presenta la población migrante y refugiada venezolana diariamente. Es decir, es importante abordar las necesidades cotidianas que tiene esta población, como lo es la alimentación. Gracias, Daniela. And we'll hand over the floor now to Carlo for one last question. Actually, I've merged the questions in the interest of time. One is if you could please give a little bit more information about the unique identifier tool that was mentioned that helps to avoid duplication in cash-based transfer programs. And while you have the floor, if you could also please give a little bit more information about the shock response of social protection program that you're currently executing in Colombia. Over to you, Carlos. Thank you very much. Okay, so let me just say something in response to what Daniela was saying. We do operate in very close consultation with national institutions, both in border areas as well as anywhere else we operate. It wouldn't be possible to be efficient and to be pertinent in our interventions if it was not done in consultation with local authorities. And in fact, it is in very close consultation with local authorities that we have responded, for example, to the last turbulence in the north, in the area of Arauquita, in association working closely hand in hand with municipalities, the local municipalities, and all the other actors. In the same vein, we have established this social protection, shock responsive social protection initiative. It's an initiative that has been coordinated with national institutions at the national and local level. And basically, it is an initiative that allowed us to monitor and accompany the implementation of the national social protection response in border areas where not all the potential beneficiaries have been identified and included in the social protection response itself. So we basically intervene in coordination with various programs that the government has implemented to somehow to fill the gap between existing programs and new requirements emerging from the shock. That's why we are talking about shock responsive social protection. And while doing so, while identifying and reaching 70,000 people in the area of Arauca, we have also, let's say, learned a lesson that allowed us to go back to, let's say,
the very strong institutionality that you have in Colombia in the area of social protection, to provide lessons learned and to identify policy decisions that can help further strengthen the national systems. So the idea is exactly to have an intervention that while responding to the emergency allows you also to strengthen local capacities and institutionality. And we will continue to work in this area, and we do also require additional support from allies, partners, and donors in this area. For the unique identifier, this is a solution that WFP has been developing for the international community, for all the actors involved, and of course for national entities, precisely to ensure that there will be deduplication of potential interventions, meaning that the idea was that we would ensure gradually that beneficiaries will not be receiving support from different sources without accounting for it. But actually, we provided an instrument to all the international community to ensure exactly that their target was not already approached, covered, assisted by other actors. And this is basically is a technical solution, but the aim is to provide, to reinforce the coordination framework of all the actors to ensure that we are complementary and that we don't duplicate our focus, but rather sort of distribute and appropriately use, make the best use of resources as we respond to an emergency. Thank you. Of course, this is, just to conclude, this is an experience that we are, as I said, sort of lifting up to the corporate level. Is very interesting, and it's of course an experience that we will be very happy to share with any other actor. Over. Thank you very much, Carlo. Over to you, Daniel. Hola, bueno, para ir terminando el evento le vamos a dar la palabra a Álvaro de Vicente, que es el responsable de la Oficina de Acción Humanitaria de ECHO a nivel regional, para que nos dé las palabras y final remarks del evento. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias a ti, Daniel, y a ti, María, por la organización. Pues bueno, yo para acabar empezaría agradeciendo a la plataforma R4V y a la Mesa de Seguridad Alimentaria de Coordinación dentro de la plataforma, por supuesto al PMA y Acción contra el Hambre, y a los 62 socios por este encuentro que se ha hecho hoy, y no solamente por este encuentro, sino por todo el trabajo que vienen desarrollando. Como mencionó Peter anteriormente, desde el punto de vista de los donantes vemos que hay cómo donar bien, habéis hecho muy bien en documentar esas capacidades, ese tipo de respuesta y lo que se está haciendo, porque hay capacidades, desde luego, para proveer una respuesta buena. También yo creo que todavía más importante es analizar y documentar lo que está pasando con información primaria, con lo que está pasando realmente en el terreno. Para los donantes y para toda la comunidad internacional es muy importante que se sepa lo que está pasando y que se haga con estándares internacionales que sean homologables y que nos permitan un poquito a la gente que está fuera saber un poco lo que está pasando y dimensionarlo apropiadamente, porque muchas veces uno expresa las cosas de forma un poquito interna en su propio lenguaje o en el propio contexto nacional, y hay que compararlo un poquito a nivel internacional para que se pueda dar cuenta la comunidad internacional de las necesidades que existen. Un ejemplo, yo recuerdo, por ejemplo, que en el año 2015-2016, cuando la crisis venezolana todavía no estaba reconocida como crisis humanitaria, fue precisamente a través de la medida de la malnutrición con los indicadores de Global Acute Malnutrition en ese momento que se consiguieron, por nuestra parte, por lo menos a nivel de la Unión Europea, a desbloquear alguna financiación para poder empezar una respuesta. Y eso un poquito también como respuesta a la pregunta que surgió antes sobre qué más pueden hacer los donantes aparte de financiar. Pues en ese caso hubo bastante incidencia para convencer a toda la comunidad humanitaria internacional que aquí había un problema que estaba viniendo y al que había que responder. Yo creo que eso es el rol de incidencia que se mencionó también antes por mis colegas, ¿no?
Bueno, yo creo que nos queda muy claro después de este encuentro lo que está pasando, que la situación va peor, que hay cada vez más necesidades, y esto es en un contexto internacional y tenemos que encajar esto, que es una crisis que ya lleva durando desde hace mucho tiempo. Desde el año 2015-2016 empieza a deteriorar la situación, empieza a haber un fenómeno de migración y refugio y personas que huyen de su país y personas que se quedan con necesidades humanitarias en su país. Y yo creo que esto hace que ya llevamos varios años y existe un riesgo de fatiga a nivel de la comunidad internacional y que el mundo como que se acostumbre a una situación que no debería ser así. Es decir, tenemos que evitar, y es el compromiso de todos los que estamos implicados en esta respuesta, de evitar que el mundo se acostumbre a algo que no es normal y no tiene que suceder. Ya se ha mencionado por Benedetta, y lo ha mencionado también Carlos, y lo ha mencionado Miguel, que América Latina y el Caribe es la región más afectada por COVID en el mundo. Y dentro de eso nos damos cuenta que la situación para migrantes y refugiados es todavía peor. Lo dice la Universidad del Rosario, lo dicen los socios implementadores, lo dicen los gobiernos que acogen esto, a los migrantes y refugiados. Y como se ha mencionado, hay 7 de cada 10 venezolanos que están en estos países, en Colombia, en Perú, en Ecuador y en todos estos países, que están en inseguridad alimentaria, lo cual es muy grave y es todavía peor de lo que ya está pasando a nivel regional. Decir que también tenemos que pensar, como se mencionó también por los colegas antes, que no estamos hablando exclusivamente de ayuda humanitaria, estamos hablando de un problema que va más allá, estamos hablando de la integración socioeconómica. Entonces yo creo que hay unos problemas que la ayuda humanitaria puede hacer, que es aliviar, pero no va a traer soluciones. Y el problema es que cuando se procede, se da asistencia humanitaria y la situación sigue ahí, pues hay un círculo vicioso y las personas que han sido atendidas van a volver a seguir viniendo y van a volver a seguir necesitando eso. Y para evitar eso yo creo que hay que trabajar conjuntamente en asistencia, que va a seguir haciendo falta, obviamente, pero también en todo lo que es integración, en todo lo que es documentación, en todo lo que es la definición de políticas, y para esto es un ejemplo estupendo lo que ha dado Colombia con su estatus de temporal de protección. La verdad es que es un ejemplo de cómo se puede trabajar un poco más allá de lo humanitario y de manera que eso no se vuelva un problema recurrente, sino buscar un poco soluciones a más largo plazo. Yo creo que es necesario también en ese sentido, viendo la situación y cómo las necesidades de integración socioeconómica, documentación aumentan, insistir en que yo había oído algunas veces a decir, bueno, hay que pasar de la asistencia humanitaria a la asistencia de desarrollo. No, no es una u otra. Hay que trabajar conjuntamente, hay que trabajar con todo. Yo creo que lo define muy bien también el plan de trabajo que tiene la mesa de seguridad alimentaria de la plataforma, ¿no? Porque tiene todos los componentes, tiene el sistema, toda la parte de asistencia, la parte de apoyo a soluciones, etcétera, y creo que esto es importante. Comentar también que en ese sentido la implicación de los donantes o de las instituciones financieras que trabajan más a largo plazo es también necesaria en ese sentido. Es decir, tenemos que estar seguros de que el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo estén en las agendas, en nuestras agendas, en las agendas humanitarias, en las agendas de la plataforma y viceversa. También los actores de la plataforma tienen que estar presentes en la agenda de estas instituciones para que se pueda apoyar definitivamente más de forma más integral y más cohesionada. También se ha mencionado un poco el trabajo que se hace con las redes de protección social para que éstas sean inclusivas con migrantes y con refugiados. Esto es importante y principalmente en este momento de COVID, todos lo han mencionado. Yo creo que esto es importante, trabajar no solamente con incidencia, sino también como apoyo, como mencionó Miguel al inicio, porque yo creo que tenemos que pelearnos para que eso pase, pero también apoyar en ese sentido, y como donantes somos responsables también en ese sentido, apoyar a todos los esfuerzos locales y nacionales en ese sentido. Entonces, bueno, para concluir, solo decir que lo importante es trabajar juntos, todos, y que todo sume
que todos sumemos, autoridades locales, nacionales, sociedad civil, donantes, agencias de las Naciones Unidas. Hay que sumar en lo que se analiza, hay que sumar en lo que se documenta, en lo que se dice, hay que sumar en lo que se pelea, hay que sumar en lo que se hace. Y yo creo que esto es muy importante. Cada dólar cuenta para asistir a las personas afectadas y sobre todo en una crisis infrafinanciada como esta. No podemos permitir que se dupliquen las ayudas ni que se dupliquen los recursos. Muchísimas gracias a todos por este encuentro y por este tiempo, por esta oportunidad de hablar. Gracias. Muchas gracias, Álvaro, por estos puntos finales muy interesantes. Para finalizar, recordarles, por favor, que mañana hay dentro de la plataforma Air4B el evento paralelo de WAS que lidera UNICEF. Y por último, para despedirnos, les pido que todos enciendan su cámara para podernos decir adiós y gracias. Saludos. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, chao.